एई जो व्यक्ति को आपण वीडियो रे देखुछंती से होछि नॉर्थ कोरिया रो डिक्टेटर प्रेसिडेंट किम जोंग उन। कहा जाए कि से नॉर्थ कोरिया रे तार गुटे अलगा दुनिया बसई रखिछि, गोटे एमिति दुनिया जोठी एंजॉय करूछि सीए एवं चलौछि भी सीए। किम जोंग उन गोटे एमिति डिक्टेटर जहाकू कोनोसी भी देश सहज भावे नहीं, ताहा अमेरिका भी हेउना काहींकी। सेठाकार आर्मी भी सीए एवं सरकार भी सीए। से खाली पावरफुल लोक नुहे, ता संगरे बहुत भयंकर। एठी लो बनेबा लोक भी सीए एवं लो को भांगिबा लोक भी सीए। तार बनिथिबा लो को जदि आउ किए भांगिबा पई चेष्टा करिले ताकू जीवन रु मारी देबा नॉर्थ कोरिया प्रेसिडेंट रो लक्ष्य रही जाए। से तार रिलेटिव हो किंबा तार भाई हो, काहाकू भी छाड़ू नहीं। वीडियोटी स्टार्ट करबा आगरु मु आपनको जणाई देउछि, जदि नॉर्थ कोरिया पार्ट 1 वीडियोटी आपण देखि नहीं तो लिंक टी डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे दे दीछि, आपण देखि नियंतु। एवं चैनल को जदि नुआ आसिचंती सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु, ताहाले एपरी आहुरी वीडियो आपण प्रथमे पाई परिबे। नॉर्थ कोरिया प्रेसिडेंट किम जोंग उन रो बड़ो भाई किम जोंग नाम सबु बोले नॉर्थ कोरिया रे सरकार चलेबा उपरे विरोध करुथिला। 2003 रे ताकू दंड हिसाब रे देशरू बाहर करी देले एवं से चाइना को सिफी शांतिपूर्वक जीवन यापन करुथिला। निजर बड़ भाई को नॉर्थ कोरिया रु बाहर करी देबा कोनोसी भलो विचार प्रमाण हैला नाही, काहींकि ना रिपोर्ट अनुसार किम जोंग नेम नॉर्थ कोरिया रो सबुठु बड़ शत्रु अमेरिका रो स्पाई एजेंसी रो इन्फॉर्मर हेइतला एवं सबु इन्फॉर्मेशन गुडा को सप्लाई करूथला। किम जोंग उन को विपद थिला कि सीआईए ताकू मारी दी तार भाई को ऊपर को आनिबो एवं नॉर्थ कोरिया रो प्रेसिडेंट बनै निजो हिसाब रे विचार करिवो। हेले एही जिनिसटी किम जोंग उन पई मुंडो ऊपर पहाड़ थिला भली लागुथला। फेब्रुआरी 13, 2017 रे कुआलालंपुर रु मोकाउ जीवा पई कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट रे प्रवेश करिला। तांकू ए कथारो टिके भी जणा नथिला कि हथियार रो गोटे ग्रुप एयरपोर्ट रे अपेक्षा रे अछंती। एही मर्डर को फेस करिया पई बहुत बड़ो नेक्स्ट लेवल रो प्लानिंग करिथिले, जेमिति कि फिल्म रे देखा जाए। गोटे नॉर्थ कोरिया रा लोक निजकू टीवी प्रोड्यूसर कही दुईटी झियों को एकथा कोई हायर करिला कि से गोटे कॉमेडी शो स्टार्ट करबा को जाउछि। सेही दीटे झियरु जणे थिला मलेशिया रु एवं आउ जणे वियतनाम रु। सेमानंकु कुहा गला कि गोटे प्रैंक शो स्टार्ट करा जिवो जोठी ओजना लोकन को मुंह रे तेल लगा जिवो एवं से सबु को गोटे सीक्रेट कैमरा रे ताको रिएक्शन गुडा को रिकॉर्ड करा जिवो। दुई झियों को विश्वास देवा पई किछि मास जाय एही प्रैंक को रियलिटी रे शूटिंग करिले, जोठी मुंह रे लगेया पई बेबी ऑयल को व्यवहार करूथिले। हेले से झियों को टिके भी जणा नथिला दिने एही प्रैंक सेमानंकु बर्बाद करि देबो। 13 फेब्रुआरी 2017 रे सेही नॉर्थ कोरिया रो प्रोड्यूसर झियो दी जणों को प्रैंक करिया पई कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को डकेइले। नॉर्थ कोरिया प्रेसिडेंट रो भाई किम जोंग मैन जेमिति एयरपोर्ट को प्रवेश करिले तो से समय रे प्रोड्यूसर इशारा करी प्रैंकस्टार मानन को कहिले एबे एई ऑयल एई टार्गेट रो चेहरा रे लगेबार अछि, किंतु एही पाली कोनोसी बेबी ऑयल नहीं, गोटे जीवन नेबा नर्व एजेंट थिला। सीसीटीवी फुटेज रे क्लियर देखा जाउछि कि एयरपोर्ट को प्रवेश करू करू संगे संगे गोटे प्रैंकस्टार ता हाथ रे तेलो नै टार्गेट रो चेहरा रे लगेई दउछि। किम जोंग नेम जिए एही कथारु पूरा अजणा थिला, से एही प्रैंक को नै भयंकर रागी गले। प्लान हिसाब रे प्रैंकस्टार तेलो लगेई से जगह रु हसी हसी संगे संगे पळेई गला। तापरे से समय रे किम जोंग नेम गेट रु बाहर को आसी सबु कथा ऑफिसर को जणाई। ए कथा सुनी ऑफिसर संगे संगे एयरपोर्ट रे थिबा मेडिकल फैसिलिटी पाखकू पहुंचाई देले। से समय रे ब्लैक ड्रेस एवं सुटकेस रे जणे लोक जे सबु घटना देखुथिला से मेडिकल फैसिलिटी पाखकू आसी एही जिनिस को कंफर्म करिला कोन सतरे से ऑयल काम करूछ ना नाही। 10 मिनिट भितरे ऑयल काम करबा स्टार्ट करितला एवं किम जोंग मैन मेडिकल फैसिलिटी रे ही डेथ करि गले। यह VX नर्व एजेंट थिला, जहार गोटे बुंदो चेहरा रे लागि जिवो तो से निश्वास नली सह लंग्स को जाई संगे संगे बॉडी रो नर्वस सिस्टम को अटैक करि थाए। से अटैक रो परिणाम रे बॉडी रो न्यूरोट्रांसमीटर गुडा को बंद होई जाए, माने बॉडी ब्रेन रु सिग्नल नेबार बंद करि दिए। एक्सपर्ट को कहवा हिसाब रे नर्व एजेंट मनीषर चेहरा किंबा नाको पाखरे लागि गले तार डेथ काउंटडाउन स्टार्ट होई जाए। एही परफेक्ट प्लान को फेस करिया पई बहुत गुड़ाए रोल थिला जो माने एयरपोर्ट रे थिले। सेथि मध्यरु जणे केमिकल स्पेशलिस्ट थिले जिए प्रैंकस्टार रो हाथ रे लागिथिबा नर्व एजेंट को न्यूट्रलाइज करिथिले। आउ जणे ड्राइवर मध्य थिले जिए प्रैंकस्टार को संगे संगे से जगह नै पळेई गले।
ଏବଂ ଆଉ କିଛି ଏମିତି ବି ରୋଲ ଥିଲା ସେ ଜାଗାର ସବୁ ଖବର ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ପଠାଉଥିଲେ। ସେ ଘଟଣା ପରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମାଲେସିଆନ ପୁଲିସ ଆକ୍ସନରେ ଆସି ଦୁଇ ପ୍ରାଙ୍କଷ୍ଟାରକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିଦେଲେ। ସେ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଙ୍କ ପାଇଁ ନର୍ଥ କୋରିଆ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟର ଭାଇଙ୍କ ଜୀବନ ପଳେଇଲା, ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳରୁ ଯେମିତି ମାଟି ଖସିଗଲା ଭଳି ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଡ୍ୟୁସରଙ୍କୁ କଲ୍ ଲଗେଇଲେ, ହେଲେ ସେ ସମୟ ଯାଏ ବହୁତ ଡେରି ହେଇଯାଇଥିଲା। ପୋଲିସଙ୍କ କହିବା ହିସାବରେ ଏହି ପ୍ଲାନରେ 4 ଲୋକ ଇନଭଲ୍ଭ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ମାଲେସିଆରେ ନର୍ଥ କୋରିଆ ଏମ୍ବାସିରେ ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ମର୍ଡର ପରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେମାନେ ସେଇଠୁ ପ୍ରି ବୁକ୍ ଫ୍ଲାଇଟରେ ଜାକର୍ତ୍ତା, ଦୁବାଇ ଏବଂ ଭ୍ଲାଡିଭଷ୍ଟକ୍ ପରେ ନର୍ଥ କୋରିଆ କ୍ୟାପିଟାଲ ପିୟଙ୍ଗୟାନ ପଳେଇଗଲେ। ଡ୍ରାଇଭର, କେମିଷ୍ଟ ଏବଂ ସେଇ 2 ଝିଅଙ୍କୁ 2 ବର୍ଷ ଜେଲରେ ରଖିବା ପରେ ମାଲେସିଆନ ପୁଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଏହି ପ୍ଲାନ ମର୍ଡରକୁ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରି ପୋଲିସଙ୍କ ଡାଉଟ୍ କିମ୍ ଜନ୍ ଉନ୍ ଉପରକୁ ଗଲା। ନର୍ଥ କୋରିଆରେ କିମ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ବିତି ଯାଇଥିବା 80 ବର୍ଷରୁ ଭାୟୋଲେନ୍ସ ଏବଂ ଟେରର ଦମରେ ରାଜ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଠି କିମ୍ ଜନ୍ ଉନ୍ର ପାୱାର ଏତେ ବିଛେଇ ହେଇଛି କି ନର୍ଥ କୋରିଆରେ ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ ବି ନିଜ ହିସାବରେ ପର ହଲେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଏଇଠି ପଇସା ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ଯୋଉମାନେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସହିତ ଛିଡା ହଉଛନ୍ତି। ଲୋକ ପପୁଲେସନକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୁଲାମ ଭଳି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି କିଏ ଭୁଲ ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଲେ କିମ୍ବା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ବିରୋଧରେ ପଦେ କହିଦେଲେ, ତାର ଦଣ୍ଡ ମୃତ୍ୟୁଠୁ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର। ଏହି ରିଜନ ପାଇଁ ନର୍ଥ କୋରିଆରେ 60% ଲୋକ ପ୍ରୋଭେଟି ମାନେ ଗରିବ ହେଇକି ରହୁଛନ୍ତି। ଏଇଠି ରୋଡ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଗାଡି ଚାଲୁନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଗାଡି କିଣିବା ପାଇଁ ପଇସା ନାହିଁ। ଏଇଠି ନା ଫେସବୁକ୍ ଅଛି, ନା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ, ନା ୟୁଟ୍ୟୁବ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆର ତ କୌଣସି କନସେପ୍ଟ ହିଁ ନାହିଁ। ମାନେ ଏଇଠି ଇଣ୍ଟରନେଟର ଡେଫିନେସନ ହିଁ ଅଲଗା। ଏମିତିରେ ତ ଏ ଜାଗାକୁ କୌଣସି ଟୁରିଷ୍ଟ ଯିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାପରେ ବି ଯଦି କିଏ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ତ ନର୍ଥ କୋରିଆକୁ ଏଣ୍ଟର ହେବା ଆଗରୁ ତାକୁ ପୁରା ଚେକ୍ କରନ୍ତି। ମାନେ ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ଫୁଲ ବଡି ସ୍କାନ। ଟୁରିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର ଫୋନରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫଟୋକୁ ଚେକ୍ କରନ୍ତି। ନର୍ଥ କୋରିଆର ଖରାପ ଫଟୋ କୌଣସି ମୋବାଇଲରେ ପାଇଲେ ସେ ମୋବାଇଲକୁ ରଖି ପକାଉଛନ୍ତି। ନର୍ଥ କୋରିଆରେ ଫରେନ ଫିଲ୍ମ କିମ୍ବା ଗୀତ ଶୁଣିବାରେ ଫୁଲ ପାବନ୍ଦୀ ଅଛି। ତା ସାଙ୍ଗରେ ନର୍ଥ କୋରିଆରେ ରହି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କଲ୍ କରିବା ଗୋଟେ କ୍ରାଇମ। 2007ରେ ଗୋଟେ ବିଜନେସମ୍ୟାନକୁ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡରେ ଆଣି ଏଥିପାଇଁ ମାରିଦେଲେ ସେ ତାର ସିକ୍ରେଟ ଫୋନରେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କଲ୍ କରିଥିଲା। ନର୍ଥ କୋରିଆନ ଡିକ୍ଟେଟର କିମ୍ ଜନ୍ ଉନ୍ର କୌଣସି କଥା ନ ମାନିଲେ କିମ୍ବା ମିଟିଂରେ ତା ସାମ୍ନାରେ ଶୋଇପଡ଼ିବା, ସେମିତି କରିଲେ ଅଫିସର ମାନଙ୍କୁ ଭୟଙ୍କର ଦଣ୍ଡ ଦେଇପାରେ। ଗୋଟେ ମିଟିଂ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଡିଫେନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟରକୁ ଟିକେ ନିଦ ଆସିଲା ତ ତାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମାରିଦେଲେ। ଏହି ସବୁ କଡା ନିୟମ ପରେ ନର୍ଥ କୋରିଆ ସିଟିଜନ ଯଦି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟକୁ ଧୋକା ଦେବେ, ହେଲେ ଖାଲି ତାକୁ ନାହିଁ ତାର ପୁରା ପରିବାରକୁ ମରିବା ପାଇଁ ଜେଲରେ ଛାଡ଼ିଦେବେ। କାହିଁକି ନା କିମ୍ ଜନ୍ ଉନ୍ର ମାନିବା ହିସାବରେ ଯୋଉ ରକ୍ତରେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ପ୍ରତି ବିରୋଧ ଆସିବ, ତାର ପୁରା ପିଢିକୁ ମାଟିରେ ମିଶେଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଭୟ ଛାଡ଼ିଦେବ। ହେଲେ ଖାଲି ଏତିକି ନାହିଁ, ଏଇଠି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏପ୍ରୁଭ ହେୟାରକଟ୍ କରାଯାଏ। ମାନେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ହେୟାରକଟ୍ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଖାଲି ସେତିକି କରିପାରିବ ଯେତିକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏପ୍ରୁଭ ଦେଇଥିବ। ଏବଂ କିମ୍ ଜନ୍ ଉନ୍ ପରି ହେୟାରକଟ୍ ରଖିବା ଗୋଟେ କ୍ରାଇମ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ନା ଜିନ୍ସ ପିନ୍ଧିବା ଏଲାଉ, ନା ଫରେନ୍ ଫୁଡ ଖାଇବା ଏଲାଉ। ଏବଂ ଏଇଠି ଖେଳାଯାଉଥିବା ଗେମର ବି ନିଜର ରୁଲ ଅଛି। ନର୍ଥ କୋରିଆରେ କୌଣସି ରିଲିଜନ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବା ପରମିଶନ ନାହିଁ। ଯଦି କାହା ପାଖରେ କୌଣସି ରିଲିଜନର ବହି କିମ୍ବା ଖଣ୍ଡେ ପେପର ମିଳିଲେ ତାକୁ ଭୟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଦଣ୍ଡର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡିବ। ମାନେ ଏପରି ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ନର୍ଥ କୋରିଆ ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ବଡ ଜେଲ କହିଲେ ବି ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଏଇ ଜେଲରୁ ବାହାରିବା ଖାଲି କଷ୍ଟଦାୟକ ନୁହେଁ, ପୁରା ଅସମ୍ଭବ। ନର୍ଥ କୋରିଆ ଦୁନିଆର ସେଇ ଦେଶ ଯୋଉଠୁ ବାହାରିକି ପଳେଇବା ଇମ୍ପସିବୁଲ। ଏତେ ସବୁ କଥା ଜାଣିଲା ପରେ ଆମ ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିବ, ନର୍ଥ କୋରିଆର କିମ୍ ଜନ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ଏମିତି କଣ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି? ତାର ସିଧା ସିଧା ଜବାବ ହଉଛି ପାୱାର। ନର୍ଥ କୋରିଆ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟକୁ ଠିକ ଭାବରେ ଜଣାଅଛି ଯଦି ସେ ଏପରି କରିବ ନାହିଁ, ସେ ଯୋଉ କରି ଆସୁଥିବା ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ନେଇ ପବ୍ଲିକ ତାକୁ ମାରିଦେବେ, ନହେଲେ ଦେଶରୁ ବାହାର କରିଦେବେ। ଏହି ରିଜନ ପାଇଁ କିମ୍ ଜନ୍ ଉନ୍ ତାର ବାପା ଅଜାଙ୍କ ଫୁଟ୍ ଷ୍ଟେପକୁ ଫଲୋ କରୁଛି। ନର୍ଥ କୋରିଆର ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ ଭାୟୋଲେନ୍ସ ବିରୋଧରେ ତାର ସବୁଠୁ ବଡ ଶତ୍ରୁ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟ କିଛି କହିପାରୁନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ନର୍ଥ କୋରିଆ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ପାୱାର ଦେଶ। ଆମେରିକା ଏଇଠି ଫିଜିକାଲି ତ କିଛି କହିପାରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କିମ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେରିକା ନର୍ଥ କୋରିଆ ଉପରେ ବହୁତ ଗୁଡାଏ ସେକ୍ସନ ଲଗାଇ ରଖିଛି। ମାନେ ଡଲାରରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେଶ ନର୍ଥ କୋରିଆ ସହିତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଟ୍ରେଡ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଗର୍ବ କର ଆମେ ଭାରତ ଭଳି ଗୋଟେ ଦେଶ ପାଇଛୁ ଯୋଉଠି ଆମକୁ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରୁଲରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡୁନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ନର୍ଥ କୋରିଆ ପାର୍ଟ 1 ଭିଡିଓଟି ଦେଖିନାହିଁ ତ ଡିସ୍କ୍ରିପସନ ବକ୍ସରେ ଲିଙ୍କ ଅଛି, ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ, ଲାଇକ୍, ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।